वेलकम एक नाज़रीन सदीक़ुल फारूक साहब सां गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी आहे। सीनियर सियासतदान PML जा सीनियर तरीन अॻुवान सदीक़ुल फारूक साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ब्रेक खां पहिरीं वञण खां पहिरीं असां ॻाल्हि कई त माज़ी में जेके वाक़िया थिया, ख़ासि तौर ते साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जे हवाले सां कुझु पॉइंट आउट थियो त PMLN जा सीनियर अॻुवान सदीक़ुल फारूक साहब शायदि मां जीअं ब्रेक खां वञण खां पहिरीं चयो त पहिरियां शायदि लीडर आहिनि जंहिं इहो पॉइंट आउट कयो, न त अमूमन इहो ॾिसो थो वञे त PTI वारा जेके चवनि था उहे बाजवा साहब खे चवनि ज़िम्मेदार करार था ॾियनि, ऐं PMLN वारा फैज़ हमीद साहब के ज़िम्मेदार करार था दें, पर सदीक़ुल फारूक साहब बाजवा साहब के ज़िम्मेदार करार देना। तो सदीक़ साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने बाजवा साहब को भी ज़िम्मेदार करार दिया है माजी की जो भी बिगाड़ पैदा हुआ और सारी सूरत हाल में, तो आप कितने सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ की जलावतनी भी देखी, सारी चीज़ें साथ साथ रहे, साथी हैं उनके, तो आपके ख्याल में इस सिस्टम को सियासी सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म कर सका अभी तक? ये कितनी बड़ी नाकामी है सियासी सिस्टम की कि कठपुतली की तरह सियासी सिस्टम आता है, फिर आप बाद में जब इक़्तिदार से चले जाते हैं तो फिर आवाज़ उठाते हैं जी हम तो कठपुतली बन चुके थे, जैसे इमरान खान कहता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने आइन तोड़ने पर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया बिल्कुल, जो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार था। उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मरहूम सेठ्स सज़ा भी दे दी उन्होंने सज़ाए मौत भी दे दी। फिर क्या हुआ? फिर वही साकिब निसार था, उसने वो सज़ा वगैरह मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। फिर उसका मतलब ये हुआ एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और एक तरफ साथ अदलिया ने मिल के वो आइन की एब्रोगेशन करने वाले, आइन को तोड़ने और मार्शल लॉ की हुकूमत 9 साल तक यहाँ कायम रखने वाले को सज़ा सिविलियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट नहीं दे सकी, क्योंकि पार्लियामेंट को भी ताकत के ज़ोर से यरगमाल बना लिया गया। ये बात बाजवा साहब ने कह दी कि 70 साल एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की सियासत में कि अब नहीं करेगी, अभी वो देखना है। अब वो कह रहे हैं PTI वाले अब तो कर रही है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मामला सिर्फ अकेले बाजवा साहब का नहीं है। ये प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये परवेज़ मुशर्रफ से कुछ पहले लॉन्च हुआ। इसमें ISI के साबिक चीफ जनरल पाशा, उसके बाद फिर आए जब इन्होंने यहाँ ज़हीरुल इस्लाम लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी ISI चीफ थे, उसमें जनाब जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ और वगैरह, ये काफ़ी, और बिलाशुबा बहुत बड़ा जो काम किया। बाजवा साहब तो चूँकि आर्मी चीफ थे, लेकिन फैज़ हमीद, अब जो कोई भी मामला हो उसमें 2 रास्ते हैं। नंबर 1 कि पार्लियामेंट और ये सब बालादस्त हों, अदलिया अपनी भी और आइन की बालादस्ती का भी एहतमाम करे और उसमें किसी किस्म की कोई रूह रियायत न करे, और इन सब लोगों के ख़िलाफ़ अगर केस उसी तरह से जिस तरह दर्ज हुए तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। सही। या फिर ये है कि एक जो अमूमन जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने, हाँ जहानी ने बनाया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, 28 साल वो बंदा जेल में रहा, वापस आया तो गोरों के ख़िलाफ़ उसने नफ़रत ख़त्म की, उनको कहा कि आप यहीं के हैं, यहीं रहें, हम आपको बिल्कुल इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना। जो जो खराबियाँ थी तय हुआ कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन फिर ये हुआ कि बस माफ़ी, और आज के बाद आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। या यहाँ भी ऐसा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, हर एक का किरदार जो है खराबी में उसका तयन हो जाए कि भाई आप नहीं, है कत्ल जो है मुदस्सिर साहब ये आपके हाथों हुआ है, या कत्ल जो है ये मिस्टर अलिफ के हाथों हुआ है, लेकिन हालात थे ऐसे, अब हम कौमी मसालियत की तरफ जा रहे हैं, माफ़ी। सही।
لیکن میری عرض یہ ہے نا کہ نیلسن منڈیلا ہو یا گورے چٹے کالے کا لڑائی، یہاں تو وہ حالات نہیں ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تو تسلیم کر رہے ہیں نا، آپ ہی کی زبانی ہے، مطلب پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی زبانی ہے کہ باجوہ صاحب کہہ گئے 70 سال سے مداخلت ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں 70 سال سے مداخلت ہے، پی پی کہہ رہی ہے مداخلت ہے. تو یہ بڑی غفلت نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کی کہ مداخلت کے باوجود بھی کٹ پتلی کی طرح پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں؟ اب یہ بات ہے کہ راستہ نکالنا ہے. قوموں کی زندگی میں طاقت جو ہے، بندوق نے لمبا عرصہ راج کیا، اور سویلینز نے جہاں کوشش کی ان کو دبا دیا، قتل بھی کر دیا گیا. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اب یہاں یہ ہوا، آپ نے دیکھا ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، اور پھر پھانسی کی سزا دینے والوں نے تسلیم کیا کہ ہم دباؤ میں تھے، ہم نے یہ کر دیا، اور وہ جج تھے. اور وہ سزا دلوانے والا اپنا کیا نام ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، وہ ضیاء الحق. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں سے اب قوم میں صورتحال یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہر آدمی انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ یہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ. یہاں تک آگے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں، وہ پریس کانفرنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی بات چھوڑیں. پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی. جب وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ہم تسلیم کر لیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے زیادہ وہ انہوں نے کس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ ایک مخصوص واقعہ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو جنرل باجوہ صاحب نے تسلیم کیا اور کہا 70 سال سے مداخلت. اور اس میں آپ کو پتہ ہے 35 سال جو ہے وہ مارشل لا رہا. تو اس مارشل لا میں کیا ہوا؟ اس کے علاوہ مارشل لا نہیں ہوتا تو پیچھے بیٹھ کے وہ سارا کچھ مینیج کرتے تھے. یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے، اس میں زیادہ کام تو مارشل لا نہیں تھا تو ہوا، جس میں باجوہ صاحب نے اور سب نے تسلیم کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم اس کے. ویسے پروجیکٹ عمران خان جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ واقع بھی ہے، مثال کہ میں ہو سکتا نہ تسلیم، اگر ہے تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنا پروجیکٹ امپلیمنٹ کرانے میں صرف 4 سال میں ناکام ہوگی؟ وہ تو لمبا ٹرین چلا سکتے تھے. نہیں، وہ یہ ہے کہ جس بندے پہ انہوں نے سارا سرمایہ لگا دیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ پاسا سونا ہے، وہ پیتل نکلا. اچھا. اور اس میں ان کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی. تبھی انہوں نے پی ڈی ایم چن لی. پی ڈی ایم کیوں چن لی؟ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. نہیں، اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، آپ تو نہ کہیں. میں نہیں، وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو. نہیں تو ان کے تو ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں. اچھا. پی ٹی آئی عمران خان نے کس بات پر یو ٹرن نہیں یا کیا؟ پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری وہ غلطی تھی، اب سیاسی ماحول آزاد کریں. دیکھیے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے خلاف تحریک اعتماد ناکام کیوں نہیں بنائی. اچھا. وہ تو یہ کہتا تھا کہ ہم اور آرمی اور عدلیہ ایک پیج پر ہیں. جب آپ تینوں ایک پیج پر ہو تو اس کا مطلب ہے جو کام کیا سارا وہ عمران خان، مسلح افواج کی اپنا قیادت اور اپنا عدلیہ نے کیا. صحیح. تو نواز شریف کے خلاف تینوں اکٹھے تھے. تو اس لیے اب میں یہ عرض کروں، میں نے کہا قوموں کی زندگی میں میں نے 2 حل تجویز کیے. تو اگر ہم ان لوگوں کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جب انہیں یہ معلوم ہو کہ سزا یہ دیں گے، کوئی پتہ نہیں پھر بندوق اٹھا کے ثبوت بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس، صرف بڑے ثبوت ہیں. جب زبانی کلامی ہے نا. نہیں، کنفیشن، اقرار، ایک طرح سے اقراری مجرم صاحب کر کے گئے نا، ایک وہ بھی ہلکا سا سیاسی بیان کی طرح. ان کی اس بات کی ان یونیفارم ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات تسلیم کی. تو ان کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا کہ انہوں نے ایک رائے پیش کر دی، نہیں تو نہ کرتے تو آپ لوگ تو پابند تو. ہم تو کہہ رہے ہیں، پوری قوم کھڑی ہو گئی. جس وقت ہمارے خلاف ادھر دھرنا ٹی ایل پی نے دیا تو میں اس دن آخری دن تھا، میں اپنے گھر سے یہ داڑھی ٹھیک کرانے کے لیے نائی کی دکان پہ آیا. تو اس وقت میں بنی گالا کرائے کے مکان میں ہی رہتا تھا. اب تو اللہ نے اپنا مکان دے دیا. تو کیا ہوا، مجھے دیکھتے ہی 7-8 لوگ نا دکاندار آ گئے، پہچانتے ہیں. تو انہوں نے کہا، مجھے کہا سر
ये धरना कब ख़त्म होगा, हमारे तो कारोबार ख़राब हो गए हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इस धरने के पीछे कौन है? आप यकीन करें, खुदा हाजिर व नाज़िर है, वो जितने 6, 7, 8 लोग थे, उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा ये बूटों वाले जी। तो इसका मतलब है कि जीनैन वाले धरने के पीछे भी वो थे जो फजल रहमान साहब का था? नहीं, फजल रहमान साहब का तो सियासी धरना था। अच्छा। उन्होंने तो वो काम नहीं किया, रास्ते बंद नहीं किए, वो तो सियासी आदमी है। अच्छा। उन्होंने तो बहुत पहले ऐलान किया कि हम यहाँ आएंगे और उसके बाद ये हमारे मुतालबात हैं। वो भी तो अहम मुतालबा था ना, टीएलपी का भी तो जायज़ मुतालबा था। टीएलपी वालों ने तो काम ही कुछ और किया ना, रास्ते बंद किए, फिर उन्हें आपके सामने फैज़ हमीद ने पैसे दिए उनको जाने के लिए कि जाओ, फिर ये कहा भी कि आप और हम एक हैं, ये भी उनकी आवाज़ मौजूद है। तो ऐसी बात नहीं है, सियासी लोगों में और गैर सियासी लोगों में, और प्रोजेक्ट इमरान के हिस्से में जो आते हैं उनमें और दूसरे लोगों में बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क आप करें और बात जो आवाम तक पहुँचे ताकि लोग ये समझ सकें जो मैं बात कहना चाहता हूँ। वो बार बार अगर सवाल पे सवाल करेंगे वो उधर रह जाएगी। तो मैंने कहा इसका हल अब या सज़ा दे दे, वो नहीं दे सकते, तो फिर दूसरा है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, उसमें तय हो जाए कि ये है सबको माफ़ करते हैं, लेकिन ये लकीर लगा दी है। फ़र्ज़ करें ये लकीर आने वाले किसी ख़ास तारीख़ी दिन पर होती है। ये 23 मार्च तो चला गया, अब 14 अगस्त पे लगाएंगे। अब फ़र्ज़ करें 14 अगस्त है, पहले होना चाहिए, लेकिन एक तारीख़ कट ऑफ डेट कि ये, और इन शॉर्ट के एनआरओ सब दे दें, सारा एनआरओ दे दें, फिर आगे क्लीन स्लेट से आगे जाए ना। वो तो दिया था ना मुशर्रफ ने सब पार्टियों में एनआरओ, फिर तो हल नहीं हुआ ना मामला। देखिए मुशर्रफ का एनआरओ कोई एनआरओ नहीं था। अच्छा। मुशर्रफ के एनआरओ में मुझ पे केस बना था। तो चीफ जस्टिस डोगर ने मुझे कहा कि आप इसमें एनआरओ में आ जाएं। मैंने कहा मैं मेरिट पे जाता हूँ, जो मुझ पे झूठा केस बनाया था, आपको पता है 2 साल जेल में काट। उन्होंने कहा नहीं मेरिट पे तो आप हैं। तो मैंने कहा मुझे मेरिट पे दे। 12-9 साल के बाद, वो तो अगला उनका आखिरी दिन था गालिबन या एक दिन और, फिर वो रिव्यू पिटीशन में मुझे मिला 9 साल के बाद। मतलब आप एनआरओ की तजवीज़ भी कर रहे हैं कि एनआरओ एक नया एनआरओ होना चाहिए। देखिए एनआरओ को बदनाम किया गया है, नेशनल रिकन्सिलिएशन, चूँकि वो एक फौजी आर्डिनेंस या आर्डर था। मैं इस वक्त जब सिविलियन दौर है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था, मैं हर लफ्ज़ सोच समझ के नपतुला इस्तेमाल करता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी और जो बात कही उस मतलब ही कुछ और है। बिल्कुल। मैंने वाजे किया है कि एक नेशनल रिकन्सिलिएशन कमीशन NRC बनाएं और उसमें सारी पार्टियों की, सारी सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी हो। पहले ये तय कर लें कि किस किस की क्या जिम्मेदारी। ये जो मुल्क इतना ख़राब किया गया है, ये मुल्क टूटा है, सियाचिन छीना गया है, कारगिल पे हमने शिकस्त खाई है, उसके बाद बेशुमार नेगेटिव मनफी चीज़ें हुई हैं। ज़िम्मेदार कौन कौन है? अब हम इस पे लकीर फेरते हैं और ये तय करते हैं कि इनमें से कोई चीज़ आगे नहीं होगी। सही। सिद्दीक साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। नाज़रीन ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां ॻाल्हि ॿोल जी सिलसिले खे जारी रखंदासीं।